Lakas oh. Talsik si Domeng. Talsik ka talaga to. Halika ako, hindi ko sasabayan yun. Anuin ko lang, sasabayan na lang. Sigurado, araruin ko. Delikado itong bata ito, baka Billy the Kid. Oh, tatlo na lang. 5 minutes. Lobo. Lalim. Ay, nako. Oh, dalawa na lang. Yun lang. Oh, isa na lang. Isa na lang, isa na lang. Ay, ganda oh. Ah! Ganda sana eh. Ay. Oh. Level up. Hey no! Ay ah. Ah! Dikit. Ganda ng boarding eh. Oh. Instead na ili-up niya ng maayos kung binangga niya paano. Kasi mahaba siya eh. Yeah. Ano yun? Kailangan dapat jump shot na lang sa ball. Go goal! Yun lang, dalawa oh. Ayan o. Tatlo. Nako. Pangit, pangit. Lamang na ang kabilang. Lamang isa, 13 gold. Tira, titira, 3 points. Ang ganda. Yun, umakyat. Home. Eh na, bigay na. Ganda. Wala. Dalawa. Natulala si Domeng. Ay, 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 ay. Ah. 1 minute. Sayang yung mismatch na yun. 30. Lamang isa. Mismatch na yun, mismatch. Nasayang. Billy the Kid. Ah, wala. Oh, Domeng! Ay, ayun na oh. Ay, naku. Oh, bitin. Wala.
Umaga na, una kagad. Ano, nakikita mo yung highlights mo? 50 seconds! Wala! Yun, gano'n no? Tingnan mo. Ay. Ay po. Oh! More time! All! 26 seconds! Oh, last possession. Ay, bakit? Layo pa! For the win! Oh, ito yung for the win. Oh, easy. Ay, bitin din. Bilis namin! 8, 5, 4, Wala ito. Oh! Woo! Panalo! Nadali. Nadali pa.